Welcome sa vlog namin na magkikidikuro na sila, bebe. Tara! Mix and match na burger na may float. Kahit anong burger. Okay po. Yan. Tama po sa dalawang ganyan, dalawang order na ganyan, dalawang order. Ano sa kanyang boy? Dalawa po. Tsaka isa at tsaka ano na lang. Check po ulit. Tatlo ng ganyan, tatlo ng ganyan. Sige po. Tsaka chocolate sundae dalawa. Sige po. Tama po sa monitor nila. Tama yan. Tsaka pwede utang. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Sige, okay na yan. Okay na po. Window po. Bebe, pautang ka. Hi, McDonald's. Tung sahur. Isang ang Max Spaghetti. Tsaka Jolly Hotdog. Spaghetti. Wala pa spaghetti. Tralalelo, tralala. Boneka ang balabong. CK naman si CK. Sige daw po, nasan? Pangit Lupi! Meron ba kayo na? Meron. Pangit Lupi! Ay, hindi tayo maka-order. Patay mo? Ano tay mo? Ano tay mo? Atay ko? Patay mo sa loob. Bye po. Bye po. Po, sorry, guys. Bye. Bye-bye. Tung 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 yuan. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Tama ka na. Tralalelo tralabibi. Tralale, tralale, tralalero, tralalero, tralale, tralale, tralalala. Tralale, tralale, tralale. Sige, hindi ka maintindihan. Bye po. Uyak! Kadiri laway mo! Last window! Uy, next window daw! Tungtong sahur! Next window daw. Tungtong sahur! Boneka Embassy CK.
kayo maano ko. Tirahan mo kami! Tirahan mo kami! Tirahan mo kami, Lola! Tirahan nyo kami! Eh? Tirahan nyo ba? Uy! Thank you,